गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज खाएंगे और ये है नूडल्स और ये है फिश फ्राई, फिश का हेड और ये है फिश और के साथ है ग्रेवी, एक्स्ट्रा ग्रेवी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ग्रेवी देंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ मेरा वीडियो टिल आप तो एंड तक जरूर देखेगा। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल thank you for giving. Fish and Maggi आज का रेसिपी। यह फिश का है ना, एक्स्ट्रा ग्रेवी। ये मैगी ना मेरा फेवरेट है। वाह, फिश है ना, खाने से बहुत मज़ा है। फ्राइड और खाने से बहुत अच्छा। उसका ना हड्डी साफ साफ के खा सकता है।
फिश का ना बहुत काटा होता है। देखो फिश बहुत नरम फिश, मार्केट का फिश ना। बहुत मुश्किल हो गया गाइस, बहुत बाजार में ना आज समोसा खाया है, पेट फुल करके 5 समोसा खाया है, इसलिए बहुत मुश्किल हुआ खाने में। सो खत्म तो कर लिया। सो गाइस, आप लोग मेरा वीडियो को टिल अप टू एंड तक देखा होगा, प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाना गाइस। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में क्या मैं अच्छी लेकर आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।